Yan na guys. Successful yung conversion natin, no? Ha? Ibito na ito na. Ayos na. Okay na. Lamig na. Nagdali na yung hindi, walang takipin eh. Kaya wala. Meron na yung lamig, kaya lang dapat tapik. Ito guys yung defective guys, oh. Yung defective, pinalitan natin ng universal PCB board. Ito naman yung aerospace motor. Na-disconnect pa siya, paganahin natin yan mamaya. Parang original talaga siya. Guys, dudugtong natin yan. Ano? Ayos.